Hi everyone! So our topic for today is the digital self, and this video lesson is divided into 4 parts, which are we are gonna tackle about the life before and after the social media content or the birth of the digital age. We are also gonna tackle about how the internet changed everything after the birth of it. We are also gonna compare face-to-face and online interactions and tackle about the negative online behavior and their roots. And for lesson number 2 is the self-presentation and impression management and the effects of digital engagement. And for lesson number 3, the impact of online interaction and the differences in online and face-to-face interactions. And the last part is the boundaries of the online self. Now here are my group mates that are gonna tackle about it. So listen carefully and take note. All right. Char, good morning everyone. So since Patricia already introduced to you our topic and also given you what are the expected learnings you're going to get from us, let's start and let's talk about first what is digital self. So, does anybody here or anyone here kanang na idea what is digital self? Tagando mo 3 seconds para maghuna-huna dira ako sa ang digital self. Sige. Char, mura jud. Oh. Okay, so seryoso na bitaw, no? Digital self is defined as the aspect of self that we present online is our digital self. This self is deliberately constructed by the individual. In short, kung unsang atong mga ginapakita dira sa atong social media platforms, mao na ang ato ang digital self, mao na ang ato ang online self. For example, sa imuhang Facebook is kanang kiat ka, sige kag shared post dira og funny. So siguro po ang mga lantaw na sa mga tao sa imuha is ay funny girl kay ni siya ba, funny boy kay ni siya. Ano siya katawanan kay siya mga shared post niya, kwela kayo siya. Whereas kung sa Instagram naman is chada-chada kay kag mga post dira ang tanan na sa mga tao guro sa imo. Lago pa niya uyayamanin ka ayo ba na ana muna lang ka na makita good. Muna itong gina-create nga sarili nato sa digital self nga layo ra pud gyud sa kamatuoran kung unsa gyud sa tinuod, okay? Napoy sample ana nga kanang ang mga pictures god is grabe kayo ka hamis, grabe kayo kanindot, grabe kayo ka kamurang murag siya realistic ba? Like murag mauto na gud mo maski mo kagalingon nga hala gwapahan ako sa picture ay atagi kayo plakado kayo tapos pag magsalamin ka ay lahi ira lagi kini sa kong picture ay murag di man ni ako, murag, be, mao ba ni? Ako ba ni? Ako ni sa akong picture, di ba dili man? O, makaingon ka na, munang sample sa imuhang sample sa ginaingon nga, deliberately created by individual ang digital self. According to Zhao 2005, ang real self do nato, this is the self that benefits from interacting with others face to face. While on the other hand, ang digital self nato is the self that interact with other from a distance. For example, kanang mga relative na to nga OFW, kanang naa sa mga laing nasud or ato mga relative nga naagud sa mga laing city. Syempre, we use technology, our digital self para maka-communicate sa ila. Halabaw na karon nga grabe na kayo ang ang pag-update sa mga technology karon, like paspas na kaayo and daghan na kayo pwede magamit pati AI, grabe. Atake na kayo, paspas kayo ang update nila, murag daghan na kayo kag kanang pwede ra nimo isa ra ka pindot lagi sa internet mo, gawas na tanan dahil nimo gipangita ba kung kabalo ra ka mo gamit, okay? Okay, let's talk about naman before the digital age, like unsa ba ang mga panghitabo katong wala pa'y digital, wala pa'y internet. Kabalo ba mo nga katong wala pa na siya, walay ka ng mga, dili uso ka ng profile, dili uso mga selfie, tapos ang way of communication nila is kanang mag face-to-face jud day nga mag-istorya day, tapos kanang wala sila ginagamit aside from letters. It's either
face-to-face or letters lang yun na ilahang way of communication. Therefore, since in ana ilahang way of communication, dali lang pud kayo ma-protect ang ilahang privacy as individual. Wala sila problemahon kay secure man kaayo, di ba? Kay sila ray nakabalo silang istoryahan, wala lain nakabalo. While katong naa ng internet, it changed everything talaga. Kay since then, pag litaw ng internet na anay mga Facebook, na mga Instagram, and daghan na kayo pwede gamitin na social media platforms, and also, ang mga tao is, they learned how to post ang kaning mga everyday life nila, good, like, i-share na nila kung kanang sinahitabo sa ilaha, labaw na sa Facebook, no, kay funny kayo siya, kay, di ba, pag open pa lang nimo sa Facebook, mo dito, butaw din, what's on your mind? So, syempre, kung kanang ikaw, makaling pala share kasi muhang everyday life, kung sinahitabo sa imo ha, isa ka pindot dito, type din ka, okay, huy, kabalugod mo guys, kanang funny kyung nitabo ko sa kuha karon ba na post din kayo dito, o diba, muna siyang ginaingon sa internet gani, ang mga tao din pag abot sa tunaan ng internet is natunan ginila dahi nga mag-share na dayon sa Facebook dili na sa Facebook ha, pwede po siya sa Instagram or basta sa any other social media platforms. That is why naana tay ginatawag nga digital self karon. Okay, next is let's differentiate rather face-to-face and online communication. Ano ba ang kaibahan ng dalawa? When we say face-to-face communication, the understanding here involves full context, including nonverbal cues, such as facial expressions, gestures, bodily movements, vocal tones, and use of space. Okay. Pag muingon magud kag face-to-face communication, harap-harapan talaga kayo nag-uusap eh. Ibig sabihin, like, magkasinabot jud mo dayon. It is because, maingon ninyo tanan ang context ba, kung unsa gud ninyo ang gina-point, kung unsa inyo ang gusto ipasabot sa isa ka tao kay, diri amang gud sa face-to-face is, you are free to ask ba, like, maingon, makapangutana ka dayon sa imuhang ka-istorya nga kanang, as in, sa undi na siya. For example, good, ang kainyuhang gina-istoryahan ba is, paano maka-gain o kanang daghan nga followers sa Instagram. Tapos, syempre, ingon ka niya kung giunsa niya. Gina-share niya sa imuhang mga tips kung sa imong buhaton. For example, dapat ka nang mag-post kag mga picture nimo din ha, daghanon nimo, then mag-follow kag ka ng mga kailan nimo dira para i-follow back pud kanila. Tapos, syempre, ikaw nga kanang curious ka nga, bago pa lang ka sa app na Instagram unya, wala pa kayo kakabalo. Muana jud ka dayon nga required yun mag-post, mag-follow, na syempre, makapangutana ka dayon, no? Tapos, ang katong explain po sa imo ha, ma-explain po niya tarong, it is because, face-to-face mo na ga-istorya maingon mo dayon ang imuhang kanang gusto iingon sa iya ha, ang ma-explain gud mo dayon, dili na ka mag-problema ba kung saan nimo pag-form good sa imuhang message sa through chat, kay labaw na kanang dili ka ganahan o kanang online communication, like mas bet jud mo bang face-to-face mo mag-istoryahan na ba? For example, another example. Ako ha, mas gusto jud nako nga kanang face-to-face communication. It is because ma-explain na kong tarong, even ako makapangutan ako if kaning nakasabot ba siya sa ako ana something. So ang sa ako is dili ko dili jud ko gusto og pay online. Dili ko ganag online dai. Oo, dili ko ganag online. Gusto jud ako is face-to-face ang communication para magkasinabot mi dayon. Now let's move on kung unsa ang online information. Online communication po ako. It was defined here as the information is often limited and fragmented, making reality checks difficult. People may comment on a slice of behavior without full context. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Kapag online communication kasi, there's a big possibility nga dili dahil mo magkasinabtan is because masking gamay pa lang kayo na imuhang naingon dira or kanang para gud sa imuhang isabotable na to imuhang gi-create nga message or nga point. Pag abot ana sa pikas, pagkabasa niya ana, syempre online man. Kay lahi-lahi manggutag ka ng perspective. Para sa iya ha, lahi pud to siya. So therefore,
di jud mo magkasinabot, maglahi-lahi mo og ano, maglahi-lahi mo og sige na taga na. Maglahi-lahi mo og context ba. Dili mo pareho og kanang ginaistoryahan. It is because lagi kay online siya and dili dayon ka maka-receive og reply kapag mangutana gud ka. Di ba? Halimbawa ka nang gipangutanan nimo ang imong friend karon nga unsaon ganina, unsa ganitong gi-announce kagaina ana. Syempre iingon pud niya unsa tong gi-announce kagaina. Tapos ikaw nga wala ka kasabot siyang giingon. Di ba mangutana man jud ka nya dili na siya mo reply dayon. O di ba? Muna siyang ano pud sa online communication kay dili ka agad-agad matubag balabaw nagadali ka. Di din ka matubag kung dili online ang paod. Online gani. So, diba? So dili din kaniya matubag. Whereas kung sa face-to-face ka is habang gastoryahanay pa lang mo, makaka-come up na din kag mga questions ba nga ma-ask nimo sa iyaha. Niya matubag niya dayon. Syempre magkauban mo. So, diba? Mas nindot mo siya makigistoryahanay kung kanang nag-eye to eye, nag face to face, anak good, char, diba? Atake. Basta ha, if ako pod papilion jud ko face to face communication jud siya kay pareho ani karon. Online ta, naga-record ko diri, tapos dili jud ko. Ano kay ko guys kanang camera conscious kay ko dili lang halata kay. Basta, maula mo ko sa online communication, kay awkwardan ko. Karon nung nag-record ko niya, kura isa diri niya. Kanang, naminaw lang ang mga butiki sa kadiri, ana. Sila na yung taon na yung makabati diri sa karon. Diba? Whereas, sa face-to-face magod, akong ginamin is kanang mapangutana ta mo ba, kung nakasabot ba mo sa kung ginayaw-yaw, nakasabot ba mo sa kung point, na ba mo gusto iingon, na ba mo add-ons, ana, niya kay online man ta. So, bear with me good guys kay I'm not really into online communication po and I prefer talaga po face-to-face communication para mas lalong magkaintindihan and I can answer your questions also. Now, let's move on. Next is we're going to talk about negative online behaviors and their roots. According to Zhao, these bold behaviors are quite present in digital world and may stem from a disembodied environment that fosters the detach of the self. Ayan na. These are trolling, cyberbullying, bashing, and shaming. I know these four terms no is understandable na ni siya sa inyo ha kung unsa ni sila. Ang ginaingon lang din niya is that in digital world we cannot expect the people there are good. No, like mga buutan and makasabot sa imuha. It is because even if kaning positive ang imuhang mga ginaingon din ha, if lahi ang ilahang perspective, lahi ang ilahang pagsabot, moabot gid sa point nga mabash ka, mabully ka, matroll ka day, oo, and mashame ka, okay, kay dinaamang gud sa digital world is, or online world, oo, is masking gamay lang gud kayo nga picture no picture ba na or gigamit ra nimo imong freedom of speech para iingon ang imuhang stand no labo na sa pag ang topic is imong political stance. Mas init na siyang istorya pag imuha na siyang i-post sa online world kay daghan kayo kag makita gud ka kanang lahi-lahi mo lahi-lahi mo political stance niya. Nabi na uban no nga init kay ulo no kung dili nila bet ang imuhang giingon, dili sila ganahan sa imong giingon, awayon ka, ibuli dayon ka, basta paulawan ka sa FB, i-bash dayon ka, ing-ana na siya dira sa online world. Mao na siya ang some sa mga negative online behaviors nga makita nato din ha. Mao na if kana you are planning good to use your digital self para mag-post or mag-share sa inyong life or labo na kanang nagaplan mo nga mag-vlog mo or kay di ba karon ang Meta is di ba ginasweldohan naman niya ang mga vloggers mo bitaw ka nang daghan na kayo mga na-addict ron balabo ka ng mga reels kay makakwarta daw lagi o di ba. So dapat kung maging ana mo prepared pud mo nga makadawat makasagupa mo mga negative online behaviors kay nadyo mga tao nga kanang
masking wala ninyo giun sa maingnan jud mo nila, masking magbuhat pa ka og tama din ha, nagyapon na sila maingon kay lahi-lahi jud taog ka ng paglantaw, lahi-lahi tag perspective or sadyang ing ato lang gid ang ilahang ing ato lang gid ilahang behavior, ing ato lang gid ilang attitude sa ilahang mga makita nga dili ko nila ganahan. Yun na sobrang sila ka vocal mo na mahulog na siya usa kay og bully, shaming or kanang bashing no. So ikaw kanang mga nagra kanang mga face card kay atake dara aw nyo gaplan dara mag vlog. Good luck talaga sa inyo guys. Dapat kanang tibay mo og kanang mental capacity ba kay para pag makadawat gud mo kanang bash gud nila sa inyo mga viewers soon. Char. Kanang mo kanang dili day mo mag-breakdown, dili day mo ma-hurt kay inyong is inyong mindset na lang kung normal ra kani sa online world wala ra ni katunga sa real life. So dapat kung mag-build mo ka ng digital self ninyo through ka ng mga vlogging, posting, or maging social media influencers mo, you are mentally ka ng stable gid kay lahi jud baya ang mga words gud nga makuha nimo sa online no is mag-cut jud siya deeper sa imong heart if ka ng soft-hearted kay ka nga pagkatao ka nang dali ra kay kagud masakitan. So therefore before ka mag-enter sa digital world ka ng mentally mentally prepared ka for everything nga madawat nimo, for good comments and bad comments kay normal na lang gina siya nga naa din ha. Wala jud ako na siya gina-normalize ha, but based sa ako ang mga makita good is naa jud siya sa online world, dili jud siya malikayan kay never jud ma-expect nga buotan tanang tao din ha. Kay tanang tao is naay bad sides guys. Even ako na kay bad sides, yes, aminado ko ana. So therefore if kanang gusto jud mo mag-enter or mag-explore sa digital no sa online world, go lang, wala yan no, walay problema ana as long as you are mentally prepared and also stable. Okay, now let's also talk about the parts of digital self. Well, digital self also includes estranged friends and intimate strangers according to Zhao. Sabi nga dito, estranged friends are the traditional, less influential group. This term implicitly refers to the offline, pre-existing close friends whose influences become strange or alienated as a result of prominence of online interactions. Okay. In my own understanding, ang ginamit aning strange friends is katong kailan na gud mo daan. Oo, kailan mo siya daan. Known na ninyo ang each other daan ba and kanang pero dili kay siya dili kay siya maka-apekto sa imong kay it is because sa lang mo sa social media lang gud mo nagkaroon og interactions dili sa personal good like tapos ang iha pa yung kanang interactions no kay dili kay siya deep and wala mo kanang gina-share something private or kanang emotions good like normal lang gid siya. Dili nimo maingon nga kanang close mo, di po nimo maingon nga dili nimo siya kaila. Estranged friends gani diba, pre-existing close friends, pero wala siya kanang ma-influence sa imo ha. It is because nakuha lang ni siya nga friends tungod sa online interactions ninyo. Okay? Gets ba? Muna siya ang estranged friends. Okay. Next is, let's talk about intimate strangers. Can engage in deep intimate exchanges of thoughts and feelings online, despite the fact that they're essentially strangers in the offline world whose true identities remain unknown. Okay, ang pinaka-example is katong pagka-pandemic time. Kay uso kayo mag-create og ka ng mga dump accounts good. Tapos dito kay makapangita kag mga new friends nimo. Tapos napadyo part na kanang nakay mga kaila ba nga nagkauyab sila dito sa dump niya. Masing wala gud sila nagkaila in real life. Diba? Kisa tong may mga ana diri sa una, dili ko mutuo nga wala mo nagkaing anak kay even ako is nagkabuhat og dump pero dili sa kanang for intimate exchange of thoughts and feelings, dili siya na kay ang nalagod sa akong dump no kay
puro ra gyud t-shirts. Wala kay makita dito ngayon ano tapos si Only Mira pag na ko day. Diba? Unsay sense nagdamp-damp pa ka. Pero oo, mo to siya pinaka-example gud sa kaning intimate strangers like so masking kanang biyaan ka dito si mga friends dito sa online world. Wala jud ka kaila sila in real life. But you shared something kanang you exchange kanang intimate feelings good of thoughts like nakabuild jud ka kanang deep communication, deep connection sa ila ka ba masking online world lang gud mo. Muna siya ang ginatawag na intimate friends. Okay? Gets? Any questions? Char. Mao lang to siya sa ako ang part. Therefore, kung mayon kag digital self, again, it is the self that you present online that is deliberately created by individual or deliberately created by you. You talaga. You, me, you. Okay? Like, tayo talaga yung gumawa nun. But, always take note na in digital self and in digital world, dili tanan makita nimo din is mao na siyang identity sa isa ka tao because, di ba, according to Zhao, magkaiba po ang real self and ang digital self. Okay? Magkaiba ang real self at digital self. Kasi nga, hindi po lahat ang nakikita is sa social media or sa digital platforms, mga technology is totoo. Therefore, please use technology and digital space securely. Para po, kahit na ganun is may privacy pa din po kayo as an individual. Okay? Now, let's talk about the next topic, which will be presented by my fellow member. She will talk about the self-presentation and impression management. That's all. Thank you. Hi guys, have you tried doing that? Or this? Those are thirst traps, an example of self-presentation. Now let's define what is self-presentation. Self-presentation is the act of creating a favorable impression or the desired image of oneself for external and internal audience. Offline, this is a normal student. And this can be you in the digital world, wearing makeup, having nice hair, and nice clothing. Now let's observe this video. At first, the video emphasizes the happy experience of traveling. This refers to selective presentation, wherein internet users strategically choose which life details to share, crafting idealized versions of themselves. Platforms like Facebook and YouTube let users curate their own narrative by sharing daily activities, opinions, or milestones. Either you're a celebrity or an ordinary citizen, you can engage in the same kind of self-presentation by starring in your own channels. On the other hand, because of this, some people may acquire detrimental effects on their self-concept. Some negative effects includes comparing oneself to others' online profiles and shapes how we assess our own lives. If we are rich or poor, successful or a failure, and ugly or beautiful.
experts say that this is a faulty assumption because people tend to present the positive aspects of their lives and exclude the unpleasant. That's why, in managing your impression from users online, you should never compare yourself to them because you don't know what challenges and hurdles that they're having in life. In addition, the digital world makes self-presentation more dynamic. Thus, people online can adopt one or more identities. This may align with the real self or be entirely fictional characters. It could be dump accounts or posers. An example of that are internet trolls, who provoke quarrels or upset people in online communities and are generally known to hide their identities. And that's for today's learning, guys. Let's wrap it up. That's all, guys. Thank you for watching. Now, I will discuss to you how we live in our online interactions. So first, we have the impact of appraisals. The impact of appraisals is we are affected by how people or other people view us through online or offline. So, ang impact of appraisals daw is kung paano tayo tinitingnan ng iba. We are care about other people think of us both online and real life. So, ang impact of appraisals daw is ito yung pag-judge ng mga tao sa atin to our self through online or in real life. Pero mas importante pa rin yung opinions ng mga taong respetado natin or mas pinapalagan lang natin yung mga salita na nakakabuti sa atin. For example, nag-post ka ng pictures mo, then nag-react yung crush mo, syempre, mas masaya ka doon kaysa sa like ng ibang tao. And, or kaya nag-post ka about sa school achievements mo or school works mo, then nag-comment yung isang teacher na, good job, and like, parang, mga, ang galing, like, very creative, mga ganun-ganun. Like, mas meaningful yun sa'yo kaysa sa comment ng ibang tao, kaysa sa comment ng congrats ng mama mo. Parang ganun siya. Next, this is also our self-esteem or our behavior and even our decisions. Kaya mas importante na maging mindful tayo sa mga interactions natin sa iba. Next is the negative comments online. The negative comments online, the internet can be overwhelming because of the sheer number of negative comments. Yung na dumadami daw yung mga bilang ng mga negative comments sa social media or SOCMED. This can also cause a distress. Nakakakos daw ang negative comments ng mga distress. Imagine guys, nag-post ka lang ng mga pictures mo na nakatupis, then marami agad nag-comment about your appearance or expressing their opinion and gathering attack by strangers online. And dahil lang doon, na-stress ka kasi gidamdam mo yung mga comments nila. And dahil doon na-stress ka, nahiya ka na maglabas, nahiya ka na mag-post, nawalan ka na ng gana lahat sa bagay good. Parang ganun siya guys. So dapat guys, maging maingat tayo sa mga binibitawan natin na salita sa SOCMED, lalo na sa mga di nyo close or di nyo humors. It's also important to learn how deal with them and protect our mental health. Next, we have the online harassment. Terms like trolling, cyberbullying, bashing, and shaming describes online behaviors where an important person or strangers can harm other people. Ito daw yung mga online harassment guys, like for example, may gumawa ng fake account na
iharas ka para mag-chat lang sa'yo na pagbantaan ka or i-bash ka, siraan ka, parang ganun. Then, pwede din maging online harassment yung pag-spread ng mga fake rumors or fake news about sa'yo, about sa iyong appearance or mga ginagawa mo through social media, gina-post niya guys, then or publishing sharing you a mistake you made, parang mga ganun siya. Online harassment guys is a serious issue that can have devastating consequences. It is important to, kung maaari guys, kung mga ganyan na bagay is dapat ina-report na daw yan siya, and to seek help if you're a victim. Mga ganyan guys, lalo na yung mga gumagawa ng mga fake accounts, yung ginagaya yung kinukuha ang mga pictures nyo para mag-create ng yung account para mag-harass sa ibang tao, parang ganyan siya guys. Next, we have differences in online versus face-to-face interactions. First, we have the negative feedback. The negative feedback daw guys is more common online in a person. Kay, yan naman, mas isog ang mga tao sa online. Kay, dili nila makita ang feelings nila hindi nila makita ang feelings sang tao na ginahatagan nila og negative feedback or negative comment. Ano siya? Mas matapang yung mga tao online kasi feeling nila malayo sila sa consequences good. Parang ganun. For example, mas madali sa kanila mag-comment ng mga harsh word through online kasi hindi nila makikita yung reaction ng mga taong sinasabihan nila. Parang ganun guys. But this can create a toxic online environment. Ano siya guys? So, ang negative feedback guys, maka-create siya og negative or hindi siya negative, toxic. Ano siya? Toxic online environment. Ano siya guys? Ang negative feedback. Evolution of online identity. Online identity has changed over time. In 90s though guys, it was mainly in chat rooms. Ito yung ginagamit nila para makakommunicate sila in real time through text message, pero pwede sila mag-usap ng sabay-sabay. Hindi tulad ngayon na gumagamit tayo through communication is using the social media at messenger apps kapag nag-uusap, tulad sa Facebook, mga ganyan, Instagram, diba may mga message. May mga, pwede tayo maki-communicate through Facebook Messenger and Instagram or the Twitter at iba pa. So, our online identity can affect our real-time reputation and opportunities, but also important to manage carefully. So, be mindful of your online interactions. Think before you post and comment. Protect your mental health. Don't let negative comments and harassment get to you. And manage your online identity. Be aware of what you posted online and how it might be perceived. Remember that internet is not always a reflection of reality. Don't base your self-worth on your online validation. So now we have the evolution of online identity. Online identity has changed over time. In 90s though guys, it was mainly in chat rooms. Ito yung ginagamit nila para makakommunicate sila in real time through text message, pero pwede sila mag-usap ng sabay-sabay. Hindi tulad ngayon na gumagamit tayo through communication is using the social media at messenger apps kapag nag-uusap, tulad sa Facebook, mga ganyan, Instagram, diba may mga message. May mga, pwede tayo maki-communicate through Facebook Messenger and Instagram or the Twitter at iba pa. So, our online identity can affect our real-time reputation and opportunities, but also important to manage carefully. So, be mindful of your online interactions. Think before you post
and comment. Protect your mental health. Don't let negative comments and harassment get to you. And manage your online identity. Be aware of what you posted online and how it might be perceived. Remember that internet is not always a reflection of reality. Don't base your self-worth on your online validation. Boundaries of the online self. Our self has farther and longer reach than our real self. Most of our online activities are bound to be part of our digital footprints. This means that we can be known and reached by anyone in this world via online. There are two types of digital footprint. First type, according to Osborne 2015, that traces of our various self-representation through our online profile, including web analysis, data sharing, and other things that we shared online. And the second type, according to Oakney and Clark Person, that individual who lack of awareness and privacy issue may post inappropriate contents online that may jeopardize career or business prospects. Any personal information may be used for fraud and other illegal activities. Therefore, it is important that we know boundaries in our online engagement. That's it, guys. I hope you learned something from them because wala kayong matutunan from me. Anyways, I hope nag-take down notes mo on what they tackled, and I hope you understood and comprehend everything they said. And ihanda ang sarili, ihanda ang brain cells dahil maglo-long quiz kami. See you guys pag mag face-to-face na. Bye!